有感想，或者有疑问，或者在放拜练习的过程中有疑问的话，欢迎把您的疑问发在我们的 Zoom 或者 YouTube 的留言区，我们的工作人员会收集大家的疑问，再请授课导师为大家一一释疑解惑。我们非常欢迎您在留言区提问。现在越来越多的同学已经进入课堂了，我们请进入课堂的同学打开您的镜头，并在您的屏幕上写上您的法号。我们看一下都有哪些同学。我这边在屏幕上看到的第一位是我们的莲福法师、莲花小敏师姐，阿弥陀佛，还有我们的辅导员一才讲师，阿弥陀佛，新加坡的莲花雍生助讲师，阿弥陀佛，英文翻译员莲安法师，还有我们的莲花美芳师姐、莲花无昧助教，阿弥陀佛，莲花秀基师姐您好，还有莲花余华助教，阿弥陀佛，莲花永才、莲花木贤师兄师姐，阿弥陀佛，莲花曾丽清师姐，阿弥陀佛。 Amitabha, selamat malam kepada semua peserta yang telah bergabung melalui YouTube, Facebook, dan Zoom. Hari ini adalah kelas kita yang ke-7, yang merupakan kelas praktik yang kedua. Pembawa acara kita adalah Lianhua Longying Zhujiao dari Brazil.莲花少敏师姐，阿弥陀佛。 Sementara pembawa acara kita sedang menyapa para peserta yang telah bergabung di dalam Zoom. Amitabha Loliana Jiang Shi, Amitabha Erwin Mazuki Jiang Shi, Amitabha 师姐卢维丽。 师姐吗？后面还有，看到了培芬助教，阿弥陀佛，莲花来花助教你好，莲花。 Ya, untuk Susyong Suje juga boleh infokan ke teman-teman karena kelas ini terbuka untuk umum. 温明师兄，温师兄你好，莲花 Owen 师兄师姐，阿弥陀佛，莲花秋娟师姐，莲花景文师姐，阿弥陀佛，莲花德明师兄你好，还有马来西亚的莲花师姐，阿弥陀佛，还有我们的马来西亚的菊华助教，莲花一念师姐你好，莲亭法师吗？阿弥陀佛，还有我们的潘黄奇芳师姐你好，莲花玉珍师姐，莲花丽芬师姐。 Dan karena pembawa acara masih menyapa peserta yang hadir, jadi saya tidak terjemahkan. 后面莲花西庆，还有莲花修庆师姐，阿弥陀佛，还有我们澳洲的悉尼盐山雷藏寺的全体同盟，阿弥陀佛。 华严雷藏寺的龙城助教，阿弥陀佛你好，还有莲花光福师兄你好，莲花慧桑师姐，还有像松皮这个 SM 师姐，莲花迪万助教，阿弥陀佛，还有很多后来进来的师兄师姐们，大家一切吉祥。 欢迎大家来到今天的课堂。
我们首先在留言区打上888，来欢迎我们的 Kita 授课 boleh 导师。 mengetikkan 888 di kolom chat untuk menyambut pengajar kita yaitu acara Lian Wei. 还有线上所有的上师、教授师、法师、讲 Dan 师、 selamat datang juga kepada semua acarya, Dharmacarya, Biksu-Biksuni, Pandita Dharmaduta, Pandita Lokapalasraya, serta sesiung suci yang telah bergabung di dalam Zoom ini. 新进账的唱诵及法器应用。 Dan hari ini kelas kita akan mempelajari tentang Qing Jing Chan, kelas praktik Qing Jing Chan. 安住身心，以一颗恭敬、 Marilah kita melepaskan semua kerisauan yang lainnya. 通过上节课的学习，您是否已经掌握了炉香藏、流水板？ Melalui 3 kelas sebelumnya, melalui kelas sebelumnya kita juga sudah mempelajari bagaimana pelantunan dan penggunaan alat ritual untuk Luxiang Chan versi Indonesia dan untuk versi cepat. 那我在上节课有一个重大的收获，就是知道了唱诵。韦罗在开唱之前一定要 Dan juga 压 dalam 大 kelas-kelas sebelumnya kita juga telah mempelajari banyak hal terkait penggunaan alat ritual yang dilakukan oleh seorang Weina. Misalnya di minggu lalu itu diberitahu bahwa apabila akan memulai pelantunan, Weina mengetok taching, membunyikan taching, lalu dari MUI memberikan kode dengan menekan MUI, memberi tanda sudah siap. Jika belum, maka mengetoknya sekali lagi taching, menunggu kode lagi dari MUI. Apabila sudah, baru dimulai pelantunannya. Lalu taching juga akan dibunyikan pada pelantunan mantra yang pertama, lalu yang terakhir. Yang terakhir itu juga dibunyikan pada saat suku kata pertama atau kata pertama. Lalu apabila ada perubahan versi lebih melambat pada bagian akhir pelantunan, maka sebelumnya akan diketok dulu touching, lalu ditekan, lalu diketok lagi. Dan sekarang karena waktunya sudah menunjukkan pukul 7 waktu Indonesia Barat, maka kelas kita resmi kita mulai. Silakan ketikkan 777 di kolom chat untuk menyambut kehadiran acarya Lian Wei. Halo, 现在我开始是吗？好，请大家手结莲花童子手。 Baiklah, mari kita semua membentuk mudra Padma Kumara. Bervisualisasi Mamulacarya Lian Shen menetap di puncak kepala, memancarkan cahaya pemberkatan. Penuh hati kita memohon para guru silsilah Changfo Chong, Sang Triratna di altar mandala, memancarkan cahaya pemberkatan. Marilah kita merapal mantra Padma Kumara 7 kali untuk memohon Mahadistana. Om Guru Dien Shen Siti Hum. 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 好，上师、法师、讲师、助教 Kepada para acarya, dharmacarya, pandit, biksu, biksuni, pandita dharmaduta, pandita lokapalasraya, serta para umat sekalian, selamat malam. Baru saja tadi
一才讲师 mengetikkan, mengirimkan link 内容资料，大家可以在这个上课前 di 先做 dalam 笔试， kolom 或 chat. 者是 Jadi 下课之后再来 untuk 看讲 materi 师内 ini 容的解释理论课， link 大家 ini 可以再 adalah link 重新 tanda 去看，尤 ketukan 其是有时候 untuk materi yang akan 你用 digunakan 这个时 dipelajari 候 pada 去 malam 上 ini. 笔试。好， Jadi 那 kalian 是上 boleh 课的音档跟电版， mendownloadnya 这个讲 supaya 师也会放 mempermudah 在 pelajaran 聊天室里 kalian. 面，大家可以去 Dan nanti file 把它 audionya 下载 juga 下 akan 来。 di-post 好， di dalam 那 grup. 今天我们 Kalian 上 juga 课的 boleh 顺序是 akan 第 dimasukkan 一 di 开 dalam 始 Google 我们 Drive. 会 Jadi 先 bisa 准备 di-download semua. 自愿要考试的，考上一节这个炉香站的流水板，我们先考试，之后我们就来讲这个清净站的重点。 Jadi yang 好 pertama 吗？ ini 那 sudah 现在 ada 先请这个 dua 莲福法 peserta 师，开你的麦克风。那我们先来听 yaitu 莲福莲福法法师 师唱这个流水板，大家也可以 yang 听 akan 听看 menyanyikan 法师唱的跟 Lu Xiang Chan versi 法师 cepat. 唱的跟你学到的是不是一 Kalian 样？ juga boleh 或者是 mendengarnya 跟我们 apakah yang 上次学 dinyanyikan 到 oleh 的是 fase 否 ini 有 dan juga 相 nanti 同？ peserta kedua yaitu 那待会这 Jiang 个 Si 工作人 apakah 员会 sama 把 dengan 点板 yang 放在 kalian 幕上 nyanyikan. 的一边左边，另外一边会有考试或者互动的人员，有一边的荧幕会比较小，那大家可以在自己 Jadi 的手 nanti 机 akan 或者电脑 ditampilkan di 里 layar. 面去调 Jadi 整两 dua 边的 sisi, 荧 satu 幕大 sisi 小，配 adalah 合你自己的 peserta, 学习状况。 satu sisi 好， lagi 这个 adalah 要 tanda 靠自己掌 ketukan. 握。 Jadi mungkin gambarnya 好，那 kurang 现在 begitu 法师在 besar. 准备， Jadi 那工作 kalian 人 lebih 员 baik 把点板 mendownloadnya 放 sendiri 上 supaya 来 bisa 给大家 melihatnya 看 dengan lebih 现在 jelas. 的点板。好，法师请 Jadi ini 开 Lu 始。 Xiang Chan versi cepat. Silakan fase memulainya. 法师，你没有把静音打开哦，你的静音，哎， Fase belum, dia full fase belum unmute, 那个工作 belum 人员帮他 nyalakan 开一下那个 mikrofon. 静音。现在可以了吗？好，请开始。哦，好。你要在这里等一下，要不然你这个老出问题。刚才，阿弥陀佛。炉香乍热，八戒梦许。真佛还会细要问，随处皆相遇，诚意放逸。诸佛现，强生满目祥云盖，菩萨摩诃萨南无祥云盖。菩萨摩诃萨能祥云盖，菩萨摩诃萨。Akses yang saja membutuhkan tanda ketukan ini bisa melihatnya di grup kelas Dharma. Saya sudah pin ya. 好，法师唱得 Linknya 不错 dari 哦 minggu 我 lalu. 现在先不点评哦，因为我一点评，待会有下一位这个讲师他就知道哪边要注意，等一下一起点评好吗？哈，那请这个渊生讲师准备。 Dan selanjutnya 记得把麦克 Yansen 风讲打师，开。好，准备好你就可以开始哈。 Susun saja juga bisa dengar switch ke original sound. Yansen 讲师 dari Singapura.
炉香大热，八戒梦寻，真佛还会西要问，随处皆相遇，诚意方一。诸佛现，全身南无祥云盖，菩萨摩诃萨南无祥云盖。菩萨摩诃萨南无祥云盖，菩萨摩诃萨。好，很不错哈、那个冤声 Baiklah, cukup 讲 bagus 师哈 untuk 冤声讲师。把那个木磬跟大鱼的 Ada sebuah 大 saran 磬不是大鱼 ，sorry， 木鱼跟大磬的位置 untuk 换 Mu'i 一下。 dan 好， Tacing posisinya ditukar supaya lebih lancar, lebih tidak macet-macet tangannya, lebih praktis. 这个 Jadi saya akan jelaskan dulu 莲 untuk 福法师 penilaian 刚刚上课 ini 的时候 Biksu Lian Fu 从头到尾唱的不错哈，有注意到 dari awal sampai akhir pelantunannya 这 bagus. 里我们不转音，西瑶文的文这里也不转音。 Di 陈义方 Face Mong Xun Xunnya, lalu Xiao Wen Wennya, dan Chen Yifang Ying 跟师尊一样 Yingnya itu 这里 semua 注意不要唱 tidak 转音。那 tidak 法师唯一有一个地方要注意 memutar 的 nada. 就是 Jadi dia sudah benar mengikuti cara sejun. Hanya saja bagian Chen Fo Hai Hui Xiao Wen 没有那么清楚哈。 tadi hanya kurang jelas. 示范一次哈，从法界蒙熏开始。 Jadi Sangse akan tunjukkan 法界蒙熏，真佛还会，还会，所以那个海有4个音。 jadi pada kata hai itu ada 4 ketukan. 好，所以这个海字法师只有这边需要再注意一下，其他都唱得很好。 Jadi untuk hai-nya itu ada sedikit memutar nada ditarik juga. 那讲 Jadi 师 itu 的话 saja yang 其实 perlu 讲师 diperhatikan untuk fase. 很努力的，也很棒哈。 Untuk 他把讲师 3个法器都 dia sudah sangat 技巧 berusaha 现在就是因 untuk 为他 menggunakan 把法器 3 alat 都放 dharma, 得 3 alat ritual, tetapi karena 比较成 penempatan 熟，所以在这个 alat ritualnya itu kurang tepat sehingga memukul kurang lancar. 稍微跑掉了。 Jadi di bagian Chen Yifang Ying Xiao Wen 没有因为 itu juga 法器跑 ada sedikit 他的 keliru 唱诵 memukulnya. 没有哈，他还是继续 Tetapi dia juga tidak menjadi kacau karena kesalahan memukul. Jadi dia sangat tenang, tidak terlihat panik. Jadi ketenangannya sangat bagus. 分数的话，我没有要公开哈。 Untuk nilai tidak akan di-open, tidak akan dibuka. Jadi nanti untuk penilaian akan diberikan kepada 他们2位 tim 加了 belakang 10 layar. 应该就是有100 Tetapi yang jelas mereka berdua 给他们 pasti akan mendapatkan tambahan nilai 10 poin. Jadi kita bisa berikan tepuk tangan untuk mereka. 接下来上课的清净站这边，让我看一下大家 Dan hari ini topik yang baru adalah Qing Jing Chan. 好，所以刚刚好，我再问一下哈，刚刚炉香在那边，大家 Saya tanya lagi, apakah kalian masih ada 需要我 bagian yang mau ditanyakan terkait Lu Xiang Chan? 听的有吗？ Apakah masih ada yang belum jelas? 注意到这个三帮庆，
三帮庆我原本是打算在炉香站慢板的时候再来讲，因为一次讲太多哈。好，这个在 Tadi untuk Yansen Jiangshi, dia telah melakukan 3 kali ketukan touching waktu awal. Saya memang tidak jelaskan itu karena saya berencana untuk menjelaskannya di saat menjelaskan tentang Lu Xiangchan versi lambat. Nah, terkait Xiangchan yang versi cepat ini, apakah masih ada yang mau ditanyakan? Boleh membuka mikrofon. Jika merasa masih butuh contoh pelantunan, boleh mengangkat tangan. Jadi perhatikan untuk Facie Mongxun. Di daerah Xun itu jangan memutar nada. Karena sebenarnya Sejun melantunkannya tidak menarik nada, tidak memutar nada. Jadi sebaiknya kita mulai belajar mengikuti Sejun. Jadi perhatikan, kita ikuti yang diajari Sejun. Tetapi jika pada saat kalian mengikuti mengikuti puja bakti dan Weina menyanyikannya, ada menarik nada di bagian itu, ikuti saja. Jadi kita belajar untuk mengikuti arahan dengan penuh sukacita. Jangan bernyanyi dengan metode yang berbeda dari Weina, karena akan menyebabkan perbedaan pada saat bernyanyi. Jadi kita semua harus belajar, terlepas dari Weina menyanyikan versi yang manapun, kita bisa ikuti apakah versi yang sudah pakem atau versi asal saat Sejun ajarkan dulu. Karena tidak semua orang juga tahu bahwa dulunya Sejun mengajarkannya dengan versi yang nada netral. Jika tidak ada pertanyaan, maka kita akan lanjutkan ke Qing Qing Chan. 3个互动的同门哈，请打开你的麦克风。3 peserta yang mengajukan diri untuk interaksi boleh membuka mikrofon Anda. Apabila menerima tanda ketukan seperti ini, yang pertama kita lakukan, gunakan highlighter atau stabilo, highlight ya. Biasa kita sebut stabilo. Saya sarankan gunakan warna pink supaya lebih jelas. Karena terkadang kita sebagai Dharma Duta biasanya sedang melantunkan itu sambil berdiri. Jika Anda menggunakan warna pink akan lebih jelas tandanya. Kepada 3 peserta yang telah mengajukan diri, diharapkan membuka mikrofonnya. 好，来，我们大家一起看一下哈，大庆的标示第一个字在哪里？ Jadi kita lihat di mana tanda untuk touching. Tanda pertama touching. 是谁回答我？我看不到。好，没关系。法身佛的佛前面还有第一个 Kata 在哪里？ pertama, penggunaan touching yang pertama ada pada kata Qing. Qing Qing Fasen Fo Qing. Jadi kita menekan touching, lalu Mu'i membalasnya dengan mengetok. Lalu touching ditekan lagi, diketok lagi, ditekan dan Mu'i dipukul lagi. Jadi tanda pertama di Qing, yaitu touchingnya ditekan, lalu pertama kali memukul touching di kata Fo.
Selanjutnya di mana kembali memukul taching? 那个红霞回应一下，红霞师姐，在那下一个国，一切国的国。哦，一切国的国，好。 Yang selanjutnya di kata kuo, ichie kuo, punya kuo. Di baris terakhir, jadi Sesiun Sejie bisa melihat tandanya itu ada 2 bulatan. Di Qingqingzhan tidak ada pengulangan nama Buddha sebanyak 3 kali, jadi di baris terakhir baru ada penggunaan taching. Yang menandakan ini adalah baris terakhir pelantunan ini. 无上的无。对。 Selanjutnya, taching dipukul di usang. Usang lun punya u. Jadi u dan lun. Nah, tanda tachingnya yang bulat-bulat, segitiga bulat-bulat berarti dipukul, ditekan, dan dipukul lagi itu adalah versi melambat penutupan. Jadi kalian bisa lihat di sini juga semuanya 4 bait. Semua 4 bait, 4 ketukan. Jadi Qingqing fasen 4 ketukan. Fo, lalu ada 3 kosong. Qingqing fasen 4 lagi fo plus 3 kosong itu semua 4. Dan begitu juga dengan baris-baris berikutnya, semuanya sama 4, 4, 4, 4. Hanya saja yang terakhir saja. Usang lun itu yang menjadi 5. Sebenarnya bukan 5 juga karena pada bagian itu akan lebih melambat, harus menarik lebih panjang untuk nada. 是的 ，OK， 这样很清楚。那还有另外一位是谁？小敏是吗？小敏我没看到哈。好，请问一下，哦，对，小敏放出来，小敏的麦克风打开。小敏来打开麦克风，会开吗？他关掉镜头，好，没关系哈。来，那个红霞是师姐是吗？好，请告诉我，这个大家有没有注意到无上轮的无？这里 Apakah kalian memperhatikan pada kata usang lun selain taching apa yang diketok di sana? 是一个转音。应该是说我们之前的炉香赞的那个点板，菩萨摩诃萨，它那里只有画大庆的2个圈圈，它没有画到木鱼。好，有没有？ Lu Xiang Chan pada bagian akhir itu hanya bulatan double saja atau taching. Tidak diberikan tanda untuk mu'i. Sebenarnya ada mu'i yang diketok di situ. Pusa mohosa yang terakhir itu. Jadi ya seperti di Qingqingzhan ini usang lun itu ada bulatan. Ichie guo tu zhong guo-nya juga ada mu'i yang diketok. Jadi bukan berarti jika taching dipukul, mu'i tidak dipukul. Hanya saja kadang saat menggambarnya memberikan tanda ketukan itu tidak begitu jelas. Sehingga bulatan tanda untuk memukul mu'i tidak digambar. Nah, untuk yang Qingqingzhan ini sangat jelas. Jadi terlepas dari ada congku ataupun tidak, mu'i tetap harus melakukan kuman. Jadi mengetuk peralihannya. Nah, pada saat usang lun, di lunnya itu juga ada mengetok i juga.像你们现在看到我不得已用引磬来敲这个大磬，是因为我没有第3只手，而且现在的大磬跟木鱼。 Jadi kalian lihat tadi saya gunakan incing untuk memukul taching, sebenarnya itu terpaksa karena saya tidak punya tangan ketiga. 好，总之无上轮的无大磬跟木鱼要同敲。 Jadi pada saat usang lun, taching dan
MUI dipukul berbarengan 这里如果有中鼓 bersamaan. 手，就是中鼓过门；如果没有中鼓手， Jika ada 就是 yang memukul 有 congku, 有 maka 继 di 续过门 bagian itu, sanglun 好 itu 吧？它虽然写的 dipukul 是过门， tambur 好， peralihan 那 atau 如果 kumen. 有 Tetapi 有 jika tidak ada, maka 中 MUI 鼓 yang 手在的 melakukannya. 话，这里它的鼓无上轮的无那里是会敲鼓的哈。但是老实讲，像清净赞这一种， Tetapi sebenarnya 这个中鼓手从头到尾 seperti 都是敲 Qing Chan ini 它 dari 没有在 awal 看这个点， sampai 它是 akhir 跟着节奏在敲的哈。 untuk 比较传 congku 统的 itu 中鼓 biasanya 手 tambur 比较 dan 比较 genta itu 典 dia 范 mainnya 跟木 yang 鱼 variasi, 它 jadi 可以 tidak 一起 melihat 敲 ini. 好，再来我们 Dia 要 hanya 注意的是， menyesuaikan dengan ritme. 好，大家 Tetapi 现 yang 在已经可以 versi 看 lebih 到刚刚 tradisional 就 mereka 讲解 memukulnya 的这个 mengikuti 拍 ritme 手 ini. 跟法器的符号，全部都是4拍。再来，大家可 Jadi 以 untuk 看一下 ketukannya semuanya 总共 4 唱了几 ketukan. 次的佛号。第一句是唱 Jadi 清 sini 净 coba 法 lihat 身 berapa 佛， kali 第 nama 二 Buddha. 句 Yang 是 pertama 唱 Qingqing 圆 Fa 满 Shen 报身 Fo, 佛，第 yang 三 kedua 句 Yuan Man 唱 Pao 清 Shen 白 Fo, 易 yang 化 ketiga 佛， Qian Pai Yi 第 Hua 四 Fo, 当来 yang 下身 keempat 佛， Tang Lai Xia 第 Shen 五 Fo, 极乐 yang 世界 kelima 佛， Jile 第六 Sije 十 Fo, 方三 yang 世 keenam 佛， Sefang 第 Shan 七 Se 毗 Fo, 卢遮那 yang 佛。 ketujuh 所以 Pilu 这里 Cena 总 Fo. 共有7次的佛 Jadi 号。 total ada OK， 7 好， kali 再 penjapaan 来 nama 它的 Buddha. 唱法呢？那个秋韵师姐把2个比较版本香赞跟清净版列出来。OK， 好，你们如果看荧幕太小的话，你的荧幕那边可以自己自动把它放 Jika 大， kalian 右边 melihat 可以调把它放大。 gambar tanda ketukan ini terlalu kecil, kalian bisa besarkan sendiri di dalam 7次的佛号， komputer 它的 kalian, 名 layar 字 kalian. 佛号唱 Jadi 法 ini 都 perbandingannya 一 untuk 模 Qing 一 Qing 样， Chan 除了 dan 在 Xiang 后 Chan. 面的收音无 Jadi 上 semua 不一样 sama 以外， 4 ketuk. 前面1到7句唱法完全一样。还有 Jadi 呢，第 metode 二件事， ketukannya, tanda 它的 ketukannya 唱 semua 法其 sama. 实跟炉香赞一半一样。怎么说？ 它的唱法 Sebagian 其 besar 实就 sama. 是采炉香乍热，法界蒙 Jadi 熏， seperti di Lu Xiang Zare, Fa Jie 真 Meng 佛 Xun, 海会西遥 Zhen 闻。 Fo Hai Hui 它 Xi 的 Yao 唱 Wen. 法是在这2句里面， Caranya 也就是清 juga 净 sama. 法身佛这里，清净法身佛，第2句清净法身佛，第3句 Yang di 清净 Qing Jing Fa 法 Shen 身， Fo juga 第 Qing 4 Jing 句 Fa Shen 毗 Fo, 卢 Qing 遮 Jing 那 Fa Shen 佛 Fo, 的唱 Qing 法 Jing Fa 等 Shen, 于 Pilu 炉 Zena 香 Fo. 乍热，法 Metodenya 界蒙 nyinya, 熏， pelantunannya 真佛 sama 海会 dengan 西 Xiang 遥 Chan. 闻。但是后 Lu 面的 Xiang 随行 Zare, 吉 Fa 祥 Jie 不 Meng 一 Xun, 样。 Zhu Fo Hai Hui 好， Xi 我 Yao 们来 Wen. 唱一次炉 Jadi 香乍热， ketukannya 然后 hampir 我们就 sama. 接过去清净法身佛，大家就可以察觉到它的 Jadi 唱 kita 法 coba 是 nyanyikan, 不一样。 lantunkan 炉 Xiang 香 Chan 来 dulu, 唱 2 baris 炉 lalu 香 masuk 乍 ke 热， Qing Jing Chan. Jadi kalian bisa sadar sama. 炉香乍 Terus yang suci switch ke original audio. 法界蒙熏，真佛海会西遥闻，清净法身佛，清净法身佛，清净法身毗卢遮那佛。好，所以炉香乍热，我再 Jadi 试。 untuk Lu Xiang 大家 Zare, 看得到我的法器吗？我的法器好像你们看不 kalian 太 apakah 到。 bisa melihat tadi saya memukul 好，我们再来一次哈。 alat ritual? 炉香乍热。 Coba perhatikan saat memukul alat ritual. 好，清净法身佛，清净法身佛，炉香乍热，一样哈。 Jadi tanda ketukannya sama. Lu Xiang Zare dengan Qing Jing Fa Shen Fo. 也就是如果
你突然忘记清净法身佛怎么 Jadi 唱， jika tiba-tiba Anda lupa bagaimana melantunkan Qingjing Fasen Po, 或者你突 ingat-ingat 然想 lagi 不起来 bagaimana melantunkan Xiang Chan versi 怎么 cepat. 办？ Atau jika Anda belajar terlalu banyak versi Xiang Chan, jadi versi cepat, versi Indonesia, versi lambat, tiba-tiba Anda lupa 你 bagaimana 去想一下 Xiang Chan 清 versi 净赞 cepat, 怎么唱？ Anda ingat-ingat saja bagaimana melantunkan Qingjing Chan. 那你就知道炉香乍热。哎，同学，这个我在唱的时候，你们手也要2只手跟着一起动哦，哈。 Saat Sangse menyanyikannya, tolong kalian semua juga mengikuti dengan 2 tangan, kanan kiri. Kiri ibarat memegang Yinqing, kanan ibarat memegang Mu'i. Jadi ikut belajar supaya lebih cepat lancar. Jadi meskipun Qingjing Fasen Po dan Lu Xiang Cara sama, tetapi bagian Sui Chu Jie Xiang Yun itu berbeda. Jadi hanya bagian depan saja cara menarik suaranya sama. 好，再来，这个已经知道了。我们回去清净站比较大的那一张 Jadi sekarang kita fokus di Qingjing Chan 比较清楚。同样， supaya lebih jelas 之前在 gambarnya. 学香赞的时候，是不是 Jadi sama seperti belajar Xiang Chan, 师尊在唱这个熏法界 师 蒙 尊 熏，然后 menyanyikan 西瑶 Fa Jie Mong Xun Si Yao Wen, 诚意方音的时候， Chen Ying dan Chen Ying Fang Ying. Di sana nadanya datar, tidak memutar nada. 先示范一下 Begitu pula di Qingjing Chan. 早 Jadi 期 saya 我们 contohkan 知道的时候，全部都唱出来 metode yang pertama kali Sejun 怕 ajarkan. 唱太多次会入了你们的脑袋，之后你就洗不掉了哈。 Jadi memang tidak begitu banyak yang tahu pada awalnya Sejun mengajarkan versinya seperti apa. 2只手跟着打 Kalian 拍 boleh menggunakan 2 tangan untuk mengikutinya. 1 2 3 4 1 2 3 4清净站的法器从头到尾 Jadi 就是 saat 这样子 Qingjing Chan dari awal sampai akhir semuanya ketukannya 流水板 Mu'i kosong, Yinqing, Yinqing. 在 Semua 手音的 sama, 时候是 kecuali pada bagian akhir saja. 轮，只有这里有变 Mu'i, 化 Yinqing, Mu'i, Yinqing, 其他所有的 Mu'i. 地 Hanya 方 di 都是 bagian akhir usang lun 1 saja. 3 Yang lainnya semua sama caranya. 3 4所以 Jadi 非常 Mu'i 简 kosong, 单 Yinqing 这 2. 就是我为 Yinqing, 什么 Yinqing. 先从炉香站的流水板还有清净站流水板开始讲解，就是因为它的法 Oleh 器 sebab itu saya ajarkan dulu dari 大家一定 Qingjing 要 Chan, 跟上 Lu Xiang Chan yang 我 versi 们讲 cepat 到这 karena 个转音的 sederhana. 部分哈， Dan sekarang ini Qingjing Chan 炉香站 terkait nada memutar atau nadar, 那 nat atau datar. 是一样，早期 Di Qingjing Chan juga, dulu kita dulu belum tahu bahwa Sujun pernah mengajarkannya dengan nada yang datar. 清净法身佛，清净法身佛。我故意唱的哦，哈，转音。清净啊，法身，毗卢遮那佛。好，我刚唱的是错误示范。请大 Jadi 家 yang baru 背 saja dinyanyikan, itu nadanya agak memutar, itu sebenarnya keliru. 清净法身 ，no， 往上敲大磬的地方，对，只有这里第一个字的佛 Hanya pada kata Qingjing Fasen Po, Po yang pertama saja yang nadanya diputar. 这里转音，下一 Jadi Qingjing Fasen Po. 平音。 Tapi yang lainnya semua tidak ada penambahan, semuanya datar. 清啊法身，毗卢遮那佛，这个佛也不转音，也就 Jadi 是我在 Pilucena Fo-nya juga tidak memutar nada, jadi hanya 的那个佛 kata Fo pertama yang ada tanda tacing diketok, itu saja memutar nada, lainnya tidak. 的毗卢
semuanya datar. 也是平音。好，我示范一次。 Saya contohkan dulu sekali lagi. 记住了哈，刚刚唱错的 Ingat-ingat 转音就不要跟了 yang tadinya sudah keliru 跟着敲法 melantunkannya dengan memutar nada, jangan lagi diulangi. Gunakan kedua tangan untuk melatih 你学不会的 dan ikut bernyanyi. Jangan hanya mendengarnya saja karena akan lebih susah. Bernyanyi biar lebih cepat menguasainya. 唱大家听不清楚哈，我先唱一次。清净法身佛，清净法身佛，清净法身毗卢遮那佛，圆满报身佛，圆满报身佛，圆满那报身卢舍伊那佛。好，也就是7次唱诵的佛号都只有 Jadi ada 7 kali 7 baris pelantunan ini. Nama Buddha hanya yang pertama saja kata fo yang ada memutar nada. Lainnya semuanya datar. Cincin fasen fo yang kedua juga datar. Biru cena fo juga datar. Yuan pausen fo fo-nya itu juga ada di memutar nada. Lalu Yuan pausen fo yang di bawah. Yang kedua itu datar. Lusi ina fo juga datar. 好，那现在请那个工作人员，我们放一下音档。 Kita putar audio file ya. Coba dengarkan dan coba ikut nyanyi. Coba gunakan alat ritual. Bagi yang punya alat ritual boleh gunakan, yang tidak punya boleh menggunakan tangan. 跟着一起打，大家嘴巴要打开哦，因为我发觉人有一个惯性，就是如果听到有音乐在唱，然后我们自己就不唱，对不对？护摩的时候，反正有那个心咒，有 MP3，结果自己就不 Nah, 唱。 kalian harus berusaha untuk ikut penyanyi ya. Karena saya melihat kebanyakan orang tuh jika ada lagu yang diputar, maka dia tidak ikut bernyanyi lagi. Sama seperti saat Homa, banyak yang hanya diam saja. 清净法身佛，清净法身佛，清净法身毗卢遮那佛，圆满报身佛，圆满报身佛。 圆满那报身卢舍伊那佛，千百亿华佛，千百亿华佛，千百华身释迦牟尼佛。 当来下生佛，当来下生佛，当来下生弥勒一尊佛，极乐世界佛，极乐世界佛。 极乐世界阿弥陀佛，十方三世佛，十方三世佛，十方三世一切一诸佛。 毗卢遮
好，请3位互动的师姐打开你们的麦克风。 Sekarang untuk 3 peserta yang akan berinteraksi, boleh membuka mikrofonnya. 前面来哈。好，那个一念把你的麦克风打开，嘿，对，好，小敏也出现哈。好，我们来练最后一句，因为前面 Jadi 6句 kita akan 都 mempelajari bagian 相 terakhir. 同。我们来练最后一句，譬如遮那佛 Karena 愿 bagian yang 出 depan 大 semuanya sama dengan Xiang Chan. 来接。 Jadi kita pelajari bagian akhir saja, mulai dari Pilu Zenafo. 好，那个红霞师姐跟一念师姐，我们一起来试。然后你们2只手稍微举高一下，让我看一下你们的手。OK， 好，来，我们那个红霞有没有办法？譬如遮那开始唱。来，红霞试试看。毗卢遮那佛，愿离周沙界，一切国土中恒转无上轮。听不到吗？有，我有听到，因为我要把我麦克风关掉，你们声音才会比较清楚。那个红霞唱得非常好，好，来换一念师姐，一念把麦克风打开。 Jadi nyanyian pelantunannya bagus 你 sekali. 就想想看炉香赞怎么唱，然后你就会唱毗卢遮那了，好吗？好。好。毗 Untuk 卢 peserta 遮 kedua, 那佛，愿离周沙界，一切国土中恒转无上轮。收音是唱正确的，但是呢，那个愿 jadi 力周沙界 pelantunannya 要 tepat, 转音，有没有？ tetapi pada 乱 C-nya itu jangan 对， jangan 很容 memutar 易忘 nada. 记就是只有第一个转音之后，就全部都变平音了，好不好？那个一念再试一次看看。 Jadi hanya pada kata yang pertama saja. 毗卢 Selanjutnya 遮 semua nadanya 那 datar. 佛，愿离周沙界，一切国土中恒转无上轮。 OK， 很好。那个不要怕出错哈，因为 Nah, ini sudah bagus. 很谢谢 Jadi 你 jangan 愿意 pernah 出来 takut salah. 因为有时候互 Saya 动 berterima kasih 有时候 kalian bersedia untuk berinteraksi. 听不出来 Karena 自己 pada 的 saat 表 berinteraksi 情 mungkin 有时候 kalian 其 tidak 他同门 tidak 也 bisa 是 mendengar dengan baik, tidak tahu yang mana yang benar, 我们有 mana 示 yang 范错 salah. 的地方就是你 Jadi 的 jika 功德力 kalian 量，因为同门才可以发现自己 melantunkannya 所 dengan 来 keliru, justru kalian telah membantu orang lain untuk belajar. 好像觉得很不好意思。 Supaya yang lain juga sadar, oh ternyata di bagian ini 好， caranya adalah 来，你们 demikian. 3位 Jadi 红霞 kalian 一念 telah 跟小 membantu 敏 yang 把 lain 你 juga. 的麦克风全部打开，一个人唱2句，也就是红霞唱清净法身佛跟圆满报身佛。之后 Jadi 呢， untuk 3 一念要接 peserta 着 yang 唱的话， interaksi ini 他 masing-masing 在唱圆满报身佛，我想这样 menyanyikan, 是一个 melantunkan 2 bait. 接的时候，你要从他在唱卢舍伊那佛就要开始跟他一起接，之后一念就唱千百亿 Jadi 化 kita 佛跟当 akan 来 coba 下生 jadi peserta pertama menyanyikan 2 bait, lalu yang kedua langsung menyambut dari bait 同一个影像。 ke-3 dan ke-4. 好，那小敏在这个一念唱到 Lalu yang ketiga, peserta ketiga 就开始 langsung 跟他 melantunkan 一 dari 起唱，然后 akhir dari bait ke-4, lalu melanjutkan di bait ke-5 dan ke-6, 最后毗卢遮那，你们 dan terakhir bait ke-7 这样可以吗？
dari Bilujana ketiganya harus melantunkan bersama. 我唱哪里？你唱极乐世界佛，开始到十方三世这边这2次的佛号都是你唱，可以吗？我再讲一次，红霞师姐唱清净法身佛，跟第 Jadi 二 untuk Suci Hongjia dari bait pertama Cincin Fasen Fo, lalu yang Yuan Man Pao Sen Fo. Suci Inian melantunkan dari Qian Pai Ihua Fo dan Tang Lai Xia Sen Fo. Lalu Xiaomin Suci melantunkan dari Jile Suci Fo dan Shifang San Si Fo. Lalu ketiganya melantunkan dari 2 bait terakhir. 好，红霞准备好就开始。一念 Jadi siap-siap. Ketiganya melantunkan, kita juga boleh ikut melantunkan dengan alat. 清净法身佛，净妙法身，毗卢遮那佛，圆满报身佛，圆满报身佛，圆满呀报身。如舍伊那佛，千百亿华佛，千百亿华佛，千百呀华身，释迦牟尼佛。当来下生佛，当来下生佛，当来呀下生弥勒一尊佛。极乐世界佛，极乐世界佛，极乐世界阿弥陀佛，十方上师佛，十方上师佛。十方上师，一切一诸佛，毗卢遮那佛，远离众沙界，一切呀国土中恒转无上人。好，很好，很好，不错，不错。 Bagus sekali. 这个网络上课，它这个好像只容许一个声音出现了。虽然我想听你们3个唱，但是它最终像那 Jadi 个 sepertinya jika online 3 suara bersamaan agak sulit. Jadi hanya satu yang terdengar seperti memenangkan lotre saja. Tapi tidak masalah. Dengan mendengarnya saja saya tahu bahwa kalian semua sudah bisa. Jadi kalian ingat lagi hanya pada kata Fo yang memutar nada. Dan kata Fo yang pertama semua memutar nada, yang selanjutnya tidak. OK， 可以，这样没有问题。刚刚可能是我没有注意到哈，所以这边哈，现在问一下你们清净站这里还有没有哪边有问题？ Apa ada pertanyaan terkait Cincin Chan? Sepertinya semua sudah bisa. Apabila ada pertanyaan, boleh membuka mikrofon dan bertanya. 因为我原来唱的是老的转音的，今天第一次唱平音。
一起唱。OK，没关系，因为大概只有台雷的法师们有听过原始师尊唱诵的声音。 Jadi memang kebanyakan semua nadanya memutar nada semua. Karena dari dulu sudah terbiasa, hanya saja ada beberapa yang mendengarkan pada masa-masa awal cuma membabarkan, semuanya bagian fo yang di bawah itu tidak memutar nada. Jadi ya kedepannya kita belajar saja versi yang benar dari secun. Jadi semuanya sama, cuma beda di situ saja. 不然你一直转听久了，好像就没有什么稀奇了，就是一直转，这样好吗？哈，大部分会有一点变化，哈。 Jadi mungkin memang pada prakteknya bisa ada perubahan sedikit-sedikit. 大家是不是有看到这个卢舍伊那佛？这里为什么多一个 Dan 一？ saya ingin bertanya, apakah kalian melihat pada lusu inafo? Jadi lusu nafo itu ada ditambahkan kata i. Lusu nafo. Jadi di tanda ketukan itu ada yang bulatan merah, itu dalamnya ada huruf i. Selanjutnya di mile chunfo juga ada mile i chunfo. Ami tofo juga ami i tofo. Lalu sefangsan iche fo, iche jufo itu ada i juga iche i jufo. Jadi di Mahayana biasa tidak ada i-nya itu. Jadi langsung lusu nafo. Hanya se-nya yang ditarik lebih panjang. Lalu mile chunfo, mile chunfo. Jadi le-nya juga ditarik lebih panjang saja. Ami tofo. 好，再往隔壁，一切诸佛。 Dan iche jufo. Iche jufo. Jadi kata cie-nya ditarik lebih panjang. Tetapi di bagian yang i itu kan menggunakan yincing. Ada kebiasaan pada saat mengetuk yincing, biasanya orang terbiasa untuk membaca atau melantunkan pada saat bunyi yincing. Jadi jika tidak ada kata yang dilantunkan, khawatirnya mereka akan kacau pukulannya. Tetapi ada juga yang menyarankan jangan menambahkan kata i ini. Jadi saya dari awal mendapatkan tanda ketukan ini semua ada kata i-nya. Sepertinya itu untuk membantu supaya mengetuk yincing itu tetap pada pola ketukannya. Jadi i-nya ini dilantunkan pelan saja. Jadi supaya tidak seperti menjadi satu kata sendiri yang merusak kata lusu nafo atau mile chunfo, amitofo, iche jufo. 听起来还好，前面的卢舍那佛跟弥勒尊佛那个一小小声唱，那它 Jadi untuk mile chunfo dan lusu nafo itu i-nya pelan saja volumenya supaya cuma untuk membantu ketukan yincing lebih pas. Jadi coba kita nyanyi di Yuanman Pausen Fo. Boleh gunakan dua tangan untuk berlatih. Jangan hanya mendengarkan saya saja, tetapi bersama-sama melantunkan. Kita coba di lusu inafo, i-nya suaranya lebih pelan. 我不晓得西雷他们是怎么样了，但是台雷大家都是 Saya tidak tahu di Wihara Wajragarbha Seattle seperti apa, tetapi di Taiwan Leijiangshi semua menggunakan i ini. Jadi kita pelajari supaya kita bisa kedua versi. 如果忘记的话，炉香赞怎么唱？炉香炸热，好。 Jadi jika lupa Yuanman Baosun Fo seperti apa menarik nada, ingat-ingat Lusiang Chan.
身卢舍伊那佛，当来下生佛，当来下生佛，当来呀下生弥勒一尊佛。好，然后大家还可以注意到，就是Perhatikan juga pada cincin fasen fo, 隔壁行是不是有一个清净，然后空两 baris sebelahnya juga ada kata cincin, lalu ada dua kotak 这 kosong. 里是空格哈。同样的，这里也有一个两种唱法，也就是说， Di sini ada dua macam cara pelantunan. 清净法身佛，清净啊。台北这 Jadi 边习惯 bisa 唱 cincin fasen. Untuk di Taiwan Lejang biasanya menggunakan cincin, 他唱的是 tetapi untuk di Mahayana terkadang tidak ditambahkan a-nya. Jadi langsung cincin fasen. 或者唱啊，清净啊，这个我觉得看个人，你想怎么唱 Menurut saya ini kembali lagi pada pelantunnya, mau ada A atau tidak. Tidak ada yang benar maupun yang salah. Yang penting kembali lagi pada prinsip utama dalam tim pelantunan, ikuti wena. Jika wena menyanyikannya ada A-nya, kita ikuti ada A. Jika wena menyanyikannya tidak ada A-nya, ikuti dia tidak menggunakan A. Ini tidak masalah. Karena setiap orang memiliki kebiasaannya masing-masing. Jadi ini tidak ada benar atau salah. 但是没有办法，我只能这样讲对跟错哈。最大的差别在于 Perbedaan yang terbesar hanya pada hatinya. Apakah melantunkannya dengan sepenuh hati? 一念小敏跟那个红霞，大家唱诵的时候。 Jadi kedua suci yang interaksi tadi dari awal sampai akhir. Apakah kalian telah menggunakan hati yang memuja keagungan Buddha? Jadi kepada tiga peserta interaktif tadi, apakah kalian paham apa isi lagu Cincin Chan? 怎么说？我也不太讲了，因为他是转法人的嘛，转法人的，转无上法人。可以可以，来换一念，一念回答。清净赞在赞叹什么？还是小敏？小敏回答。Jadi Suci Hongxia tadi menjawab memuja Buddha yang memperoda 我也 Dharma. 不会说。一念麦克风打开，一念讲一下，到底我们是在赞叹什么？不是。好 ，OK， 搞了半天，我们上这一堂课不晓 Ketiga 得 tidak 在 paham. 赞叹什么。 Ketiganya tidak paham apa yang dipuja di dalam 对不对？好。 Cincin 我 Chan. 们上一堂课有讲到香赞是在赞叹什么？香赞。 Jadi untuk Siang Cat, apa yang kita puja? 香，所以我们是赞叹 Untuk 香的什么？ memuja keagungan dupa, 香有什么功德？ pahala dari dupa. Apa pahala dari dupa? Yaitu bisa menyampaikan pikiran kita, niat kita, hati kita kepada alam Dharma. Melewati awan menggala dipersembahkan kepada para Buddha Bodhisattva. Nah, untuk Cincin Chan, apa yang dipuja? 赞叹佛菩萨的身心清净。 Yes， 终于
Jadi memuja kesucian para Dharmakaya Buddha. 所以我刚讲这些要不要唱依那佛，还是要不要唱啊？ Jadi untuk pelantunannya Lusu Inafo atau Lusu Nafo, mau melantunkannya dengan memutar nada ataupun tidak, itu bukan masalah. Yang terpenting adalah pelantunan kita disertai dengan hati yang penuh pemujaan. Jadi selama bertahun-tahun kita telah melantunkan Qing Jing Zan, melantunkan lagu ini. Apakah kalian telah memuja dengan kesucian keagungan Buddha? 我只以为是清净而已，让我们真口意清净要唱这一个。是赞叹佛的清净，因为我们的身口 Jadi ini memuja keagungan Buddha, bukan kesucian Buddha, bukan kesucian pikiran, ucapan, dan perbuatan kita. 就是说我再给大家加强一下，我们怎么样生出清净的赞叹他的这个佛的清净，因为这个心如果没有办法生出赞叹，那我们就白唱了。 Jadi bagaimana kita bisa memuja dengan melantunkan lagu ini dengan hati yang penuh pemujaan? Dari awal untuk Fanpai ini semua ritus memiliki dasar yang sama, yaitu apakah di dalam hati kita juga merasakannya. Apakah memiliki manfaat bagi hati kita jika kita hanya menyanyikannya sampai selesai, namanya hanya pelantunan. Tetapi jika menggunakan pikiran, ucapan, dan perbuatan dalam pelantunan dan timbul hati yang memuja, maka terjadi kesucian pikiran, ucapan, dan perbuatan, maka suara yang keluar suara yang suci. Benak yang suci akan menghasilkan kesucian, sehingga dengan demikian dapat menjadi sebuah Fanpai, dapat dikategorikan Fanpai atau pelantunan Buddhis. 第一个是法身佛，第二个是报身佛，第三个是 Jadi pada cincin Fasen Po, yang pertama ada Fasen Po atau Dharmakaya Buddha, yang kedua Pausen Po, Sambhogakaya Buddha, Iwa Po. 法身佛是无形无相的，报身佛开始有形象是一。 Jadi Secun berkata Fasen Po Dharmakaya tidak memiliki bentuk, Pausen Po memiliki bentuk. Lalu jadi dari 0 ke Pausen Po 1, lalu Iwa Po, Nirmanakaya yang begitu banyak. Jadi begitu banyak Nirmanakaya dari Buddha, dari Buddha Sakyamuni, itu menuntun para insan di dunia. Oleh sebab itu ada ratusan ribu. Ada miliaran bahkan triliunan manifestasi dari Buddha yang menuntun insan. Jadi apakah kita menggunakan hati yang penuh pujian kepada para Buddha Bodhisattva? Jadi yang pertama tadi Dharmakaya nan suci. Yang kedua Yuan Man Pausen Po ada Sambhogakaya nan sempurna. Yang ketiga Chen Pai Iwa Po. Triliunan manifestasi dari Buddha yang menuntun insan di semua alam, seperti Bodhisattva Siddhigarbha yang juga menuntun para insan, seperti Mahulacarya Liansheng yang juga datang ke dunia ini untuk menuntun kita. Kemudian Tang Lai Xia Shen Po dan Cile Suce Po. Di situ memuat Buddha 7 masa. Jadi bila Jun Po juga dikatakan di dalam kitab suci bahwa saat Buddha Maitreya turun ke dunia maka semuanya akan diselamatkan. Semua pikiran, semua kesadaran yang tidak suci
akan ditransformasi menjadi kesadaran Buddha tanan suci. Kemudian Cile Sece Amitabha, Buddha Amitabha dari Sukawati Loka juga memiliki nidana yang sangat erat dengan insan di dunia ini. Kita harus memuja Buddha Amitabha, memanggil, menyerukan namanya. Jadi jangan hanya bernyanyi tanpa perasaan. Jika Anda bernyanyi tanpa perasaan, memuja kepada Buddha Amitabha, maka tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Lalu selanjutnya, Shifangsa Seiche Fo. Jadi, Shifang itu dimensi ruang, Sanse dimensi waktu, Ishe Fo berarti para Buddha. Jadi, para Buddha di 10 penjuru dan trimasa. Lalu selanjutnya kembali lagi ke 0, Vilucenafo. Jadi semua Buddha muncul dari Dharmakaya Buddha, sehingga pada akhirnya akan kembali ke Dharmakaya atau Warokana Buddha. 0, kembali ke posisi 0 atau kesunyataan. Jadi para Buddha memiliki tekad agung yang memenuhi segenap alam atau Yueli Chou Sache. Para Buddha memiliki tekad agung, demikian pula Mulacarya Lenshan. Tapi kita sendiri, bagaimana? Mungkin di antara kita ada yang belum memiliki tekad agung, mengembangkan tekad, atau ada yang mengembangkan tekad tetapi kekuatan tekadnya masih sangat rendah. Sementara para Buddha memiliki tekad agung yang memenuhi segenap alam. Ichie Guotu Zhong. Jadi maksudnya memenuhi semua tanah suci, semua alam. Hengcuan Wu Shang Lun. Jadi senantiasa berputar. Roda Dharma senantiasa berputar di segenap alam. Jadi marilah kita coba lantunkan lagi Cing Cing Can dengan batin yang penuh syukur. Jadi boleh gunakan dua tangan sebagai pengganti Mu'i dan Yinqing. Saat melantunkan, perhatikan batin Anda apakah penuh dengan rasa pujian.
时，一切已诸佛，毗卢遮那佛，愿离周沙界，一切阿国土中恒转无上轮。好，我们今天上课就上到这边哈，上这个 Jadi 实 kelas 修 kita 课 hari 的 ini 时 sampai 间 di sini. 过得比较快，好不好？那 Jadi 剩 memang 下 untuk 的就 kelas 是靠 praktik 大家。 rasanya lebih 如果 cepat. 记得的话，就是把转音的地方唱成平音哈。那我 Jadi 如果可以的话， ingat-ingat 就 saja 唱 bagian 一 mana 遍。 yang nadanya 那 itu harus 在这个 diputar, 实 mana 际 yang 唱诵的 datar. 时 Jadi 候，还 usahakan 是 kita 以 bernyanyi 佛为主。 melantunkannya 如果 sama 唱转 seperti 音，我 Maha 们就 Guru. 唱转音； Tetapi 美 ingat 国如果 lagi 唱平音，我们就唱 kita 平音。 ikuti 美 Wena. 国如果 Jika 唱这个 Wena 无色依那佛，就跟 melantunkannya 着唱 datar, 一。 kita 好， ikuti 那如 datar. 果清 Jika 净 tidak, ikuti tidak. 啊，有唱啊，我们 Jika 就 ia 跟着啊。如果 menyanyikannya 没有 ada 都可以 A, 的，对不对？我们 kita 没有分 ikuti. 别，我们知 Ada 道 I, kita pun 重点在 ikuti. 于心，我们心有没有发出赞叹？ Jadi 如 kita 果没有发出赞 ikuti 叹，就 saja. 算 Yang 唱 penting 再 kita 好，百 bisa 分之百都 mengikuti 一模一 kedua 样。 macam itu. 没 Semua 有 macam 发出 kita 赞叹 kuasai. 的心的话，就 Yang 还 terpenting 是 adalah saat 差一些， melantunkannya 好不 memiliki 好？好，那今 dilantunkan 天 dengan 就上 hati 到这 yang 边。 penuh 好，那如果有 pujian. 问题的话，可以提出来哈。阿弥陀佛，非常感恩两位圣师。 Jadi hari ini sampai di sini saja. Jika ada 到了师父 pertanyaan, 解惑的环 boleh 节。 bertanya di kolom chat. 第一个问题，莲花与华助教问上师，请问可以 Ada 右边 pertanyaan 手 dari 来 Dian 捧 Hua 经， Hua 左 Zhujiao. 边手打 Apakah 木 boleh 鱼，恭请 menggunakan 两位 tangan 上师。 kanan memegang yincing, tangan kiri memukul mu'i? 上师的麦还没开。其实这个左右手是个人的习惯，现在我们的所有的示范都是以这个右手 Jadi ini 右 semua 撇子 tergantung 来 kebiasaan Anda. Jika Anda kidal, boleh 好，尽 saja. 量跟大家 Karena 一样 untuk 我不会 tanda 说 ini, 可以 penggunaannya itu disesuaikan dengan umumnya orang yang menggunakan tangan kanan. 因为像我们是 Jadi 右撇子 jika 我 bisa 们也是 ikuti 用 yang 左手学着拿引磬，对不对？也是学得起来。OK， 如果可以，那就跟大家一 jika 样。 bisa 你觉得 ikuti 很麻 yang 烦，你 umum. 要 Tetapi 右手拿 jika 引磬，左手 sulit 打木鱼， Anda 可以。 mau 我也看过有 menggunakan 人这样 tangan kanan memegang 想过， yincing, 好不好？好，好。 tangan kiri memukul mu'i, boleh saja, terserah. 第二个问题， Pertanyaan kedua, 请示上师，唱清净藏赞叹诸佛时，需要观想佛 pertanyaan 法 Dewa 吗？ Ica 加持 Jangse 行者吗？ saat melantunkan Cincin Chan, apakah harus bervisualisasi? 这是一才解 Para 释。 Buddha memancarkan cahaya. 一才有可能是上次有注意到我在讲这个持咒的时候，师尊教的是 Jadi 先 mungkin 观想。 dulu Ichai Jangse ada memperhatikan pada kelas-kelas sebelumnya saya ajarkan bahwa untuk merapal mantra kita visualisasi dulu baru merapal mantra. Jadi visualisasi dengan jelas lalu rapal mantra untuk memberkati. Jadi jangan hanya mulut saja yang merapal mantra. Jadi kita rapalnya juga bukan terlalu cepat tapi Guru Bien Shen City Home. Jadi pusatkan perhatian kita, gunakan sepenuh hati kita untuk merapal mantra. Nanti akan ada kelas saat saya mengajarkan bagaimana melantunkan sutra. Sujun pernah mengajarkan untuk visualisasi saat melafalkan sutra. Jadi pada saat Cincin Chan kan saya juga ada jelas, Lusiang Chan saya menjelaskan bahwa kita bervisualisasi awan mega dari dupa
naik ke angkasa, menghias angkasa. Jadi untuk Ching Ching Chan boleh saja bervisualisasi kehadiran Buddha. Jadi tanya pilu cena fo warokana, Buddha warokana. Jika Anda tidak tahu sosok Buddhanya, gunakanlah sosok Buddha Pancadhyani. Buddha Amitabha Anda tahu, Buddha Maitreya Anda juga tahu, mereka semua memancarkan cahaya. Kalau saya melantunkannya, saya selalu bervisualisasi kehadiran para Buddha itu tersebut memancarkan cahaya. Yang terbaik adalah bervisualisasi kehadiran Buddha, muncul memancarkan cahaya pemberkatan. Tapi ingat, yang terpenting adalah memuja keagungannya. Jadi bukan saat yang tepat untuk memohon kehadiran Buddha memancarkan cahaya. Boleh saja Anda memohon Buddha hadir, memberkati Anda, menyucikan Anda, tetapi jangan lupa untuk memuja keagungan kesucian para Buddha. 请问什么是沙板？是莲花艳遇师姐问的。Ada pertanyaan, apa yang dimaksud dengan syapan atau maksudnya versi yang melambat? Jadi itu pada saat akan mengakhiri sebuah pelantunan. Jadi sa itu seperti rem mobil itu, jadi seperti kita akan menghentikan mobil, kita rem tidak langsung rem kejut kan, pasti pelan-pelan. Jadi pada saat pelantunan juga, pada saat mengakhirinya kita tidak langsung stop, tapi kita melambat dulu. Jadi misalnya usang pun. Nah pada saat itu kita mengetok touching, lalu menekan touching, lalu mengetoknya lagi. Jadi memukul, menekan, memukul lagi. Kombinasi tiga itu yang disebut sapan atau versi melambat atau rem. 这样叫煞板哈。那同时敲大磬的时候，木鱼也要敲。好，所有的赞记，所有的 Jadi 唱诵， setelah itu juga mu'i mengetok lagi. Semua jenis, semua pelantunan pasti ada syapan atau versi melambat. Jadi menurunkan kecepatan sebelum menghentikannya. Jadi seperti Luxiang Qing Qing Chan di bagian Tuzong. Dari situ kita sudah dibunyikan touching pelan-pelan lambat. 这样懂意思吗？好，好。谢谢上师。下面我们看下一题。请问上Pertanyaan 师，一首赞 selanjutnya, jika pada saat melantunkannya tidak sanggup bervisualisasi kehadiran Buddha, Bodhisattva, apakah boleh bervisualisasi cahaya putih? 好，对，其实观想不出来是很多种 Jadi 人有 jika tidak sanggup bervisualisasi sosok Buddha Bodhisattva, ini juga merupakan kendala dari banyak umat. Boleh saja bervisualisasi cahaya putih yang terang, karena sebenarnya para Buddha Bodhisattva, Dharmakaya para Buddha itu tidak memiliki wujud, tak berwujud. Baru pada sosok Sambhogakaya baru ada sosok. Jadi seperti di Rupang ada menggunakan jubah setengah badan. Dan Nirmanakaya barulah ada tubuh fisik. Jadi boleh saja bervisualisasi cahaya karena sesungguhnya Dharmakaya berupa cahaya tak berwujud.
Pertanyaan selanjutnya, apa yang dimaksud dengan kuomen? Kuomen, kapan ada kuomen, kapan tidak ada kuomen? Kuomen maksudnya seperti peralihan, tambur peralihan. 我简单回答哈，你看到上面叫你写过门鼓，他有写过门鼓， Jadi yang paling sederhana, pada saat melihat tanda ketukan, lembar tanda ketukan itu, lihat saja jika dituliskan di bagian ujung ada kuomen, berarti harus mengetuk tambur peralihan. Jika tidak ada, berarti tidak usah. Pada saat melantunkan sutra, terkadang juga terdapat tulisan kuomen. Nah, itu berarti ada mengetuk tambur peralihan atau mu'i untuk peralihan. Seperti di sutra ataupun kata pertobatan. Mengapa ada bagian ini, peralihan ini? Karena pada saat kita pertobatan, kita kan sedang bersujud, lalu kita butuh waktu untuk berdiri, melanjutkan pelantunan lagi. Jadi biasanya di situ ada kuomen atau peralihan. Lakukan terus, tetap terus sampai Weno mengetok tacing, barulah mu'i. Yue Zhong itu mengakhiri dengan ketukan Amitofo. Jadi untuk bermain congku itu juga yang bermain congku atau congku somen aba-aba dari Wena. Jika tidak ada congku baru menggunakan mu'i untuk ketukan peralihan. Nanti di beberapa kelas yang terakhir akan ada membahas tentang pertobatan. Di situ kita akan belajar lebih lanjut. Jadi ingat, melihat tanda ketukan itu, lembar tanda ketukan, jika ada tulisan kuomen berarti ada peralihan. Jika ada congku, gunakan congku. Tidak ada, gunakan mu'i. 我们一起来看下一题，请示范一下中古的沙板。这是我们巴西的灵验世界。 Ada pertanyaan dari Sejayen Liang di Brasil. Tolong tunjukkan bagaimana menggunakan congku dalam melakukan sapan atau melambat untuk mengakhiri. Karena tidak ada congku agak sulit. Tetapi di Seattle, mereka suka menggunakan tambur variasi. Begitu juga di wihara di Asia Tenggara, kebanyakan suka menggunakan tambur variasi. Dan biasanya kita menggunakan variasi kombinasi dari tacing dan congku, tacing dan yinqing. Tacing dan mu'i. Jadi kita dengarkan cara mengakhirinya dengan musang lun itu mengetok, tacing lalu menahan lalu mengetok lagi. Nah, untuk di Asia ini banyak yang suka menggunakan tambur variasi. Karena tidak ada congku, saya gunakan tacing. Anggap sebagai genta. Jadi saya gunakan liu ying untuk genta dan untuk tambur.好，大概是这样，你们只能凭声音听。
这个是花鼓的过门。 Jadi demikian biasanya metode sapan pada congku atau tambur genta. Ini bisa jadi kebiasaan saya menggunakan tambur variasi seperti ini, tapi orang lain mungkin menggunakannya dengan cara yang berbeda. Setiap orang memiliki gayanya sendiri, jadi mungkin ada perbedaan versi melambatnya, tetapi kurang lebih seperti ini. 行云流水啊，听得很过瘾。下面的没有其他的问题了哈，今天也算是为大家解答了很多的疑 Karena 问， sudah tidak ada pertanyaan 真的 lagi, 是收获满满，非常感恩两位上师。我们也非常感谢每一位 kita 提问 ucapkan 的 terima 同学， kasih kepada 让 Acarya 我们 Lien Wei, 一同 dan juga kita berterima kasih kepada semua peserta yang bersama-sama belajar. 那今天的课程就圆满结束了。我们 Kelas 感 kita 恩 selesai 上师 sampai 的 di sini. 精心 Terima 准 kasih 备的 kepada 为我们精彩 Acarya Lien Wei yang 也 telah 感恩我们 menyiapkan 的 materi 英语翻译 pelajaran 员 dengan sangat 连 menarik 法 ini. 师春红助教， Kita juga 英语翻译员佩芬助教， para penerjemah 感恩 kita, 所有幕后默默付出 penerjemah 的 bahasa 义工 Inggris 解 Biksu 说的 Lien 朋友 An, 们。我们 dan 感谢 penerjemah 参 bahasa 加考核莲 Indonesia, 花系的是莲福法师， dan 新 juga 加坡 kita 的 berterima 莲 kasih 花 kepada 雍生讲 peserta 师 yang telah 是莲福 ikut 法 dalam 师，还有 berinteraksi, 花系的参加 serta 活 yang 动的 telah 3位 mengikuti 师姐 ujian. 莲花一南师姐、莲花红霞师姐和莲花小米师姐。感谢所有在 Dan Zoom terima kasih kepada semua peserta yang telah 听的 ikut 莲花同学。 melalui YouTube, 现在大家 melalui 可以 Zoom, 稍微 YouTube, 整理一下你的 Facebook. 衣服和 Kalian 发 boleh 型。 merapikan 我 pakaian 们准备进入倒计 rambut 时 kalian 10秒， tukar 和莲位上师 kamera 一起 untuk 来 berfoto 参 bersama. 照 Kita hitung mundur 10 detik 10、 berfoto bersama Acarya Lien Wei. 9、8、7、6、5、4、3、2、1。好，谢谢大家。现在大家可以打开麦克风，和我们的莲位上 Dan 师 sekarang 说 kalian 再 juga boleh 见。 membuka 也可以 mikrofon 大 untuk 家在 mengucapkan 谢 terima 谢 kasih dan 上 sampai lisan 666 kepada 感恩 Acarya 莲位 Lien 上 Wei. 师，精彩授课，谢谢授主课持人龙明助教。精彩授课，谢谢两位上师，两位上师，谢谢师兄师姐。那个实修课跟理论课的音档，谢谢上都师，谢在聊天室谢龙明助哈。教。资料都在聊天室里面，你们可以去连接哈。 Jadi ingat, kalian bisa download untuk tanda ketukan ini ya, sudah dibagikan di grup 链 WhatsApp. 接上课后可以打开那个链接练习。讲师助教，拜拜，晚安哦。拜拜，谢谢，谢谢上师，晚安。记得要赞赏哦。谢谢，拜拜。这什么姿势？这什么意思？拜拜。